বন্দনা জানা। মহাপ্রভুজির কথা স্মরণ করে হরে বলো। যিনারা এখনো মোমবাতি বা ধূপ দিতে আসতে পারেননি তাড়াতাড়ি চলে আসুন মূল মঞ্চে। মূল মঞ্চে এখনই চলে আসুন। আমরা এখনই মোমবাতি প্রজ্বলন অধিকারী মহাশয় আমাদের প্রথম দিয়ে দিয়েছেন। আর যারা যারা বাকি আছেন তোমরা চলে আসো, মূল মঞ্চে চলে আসো। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। प्रेम से कहो श्री राधे कृष्ण बोले हे प्रभु निताई चैतन्य अद्वैत श्री राधा रानी की, राधा रानी की, राधा रानी की, राधा दामोदर की, राधा श्याम सुंदर की, राधा मदन मोहन की, राधा मदन गोपाल की, वृंदावन धाम की, नवद्वीप धाम की, पतित पावन परम दयाल गौर सुंदर की। हरिनाम संकीर्तन जय, हरिनाम संकीर्तन जय, हरिनाम संकीर्तन जय, भुवन मंगल महोत्सव की जय, भुवन मंगल हरिनाम महोत्सव की जय, आयोजन उत्सव कमेटी की, हरिनाम बासर कमेटी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे बोलो हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। এই মূল মঞ্চে আমরা আর কিছু সময় পরে কীর্তন গান পরিবেশন করতে আসছেন, লীলা কীর্তন পরিবেশন করতে আসছেন নিত্যানন্দ সাহা ও তার সম্প্রদায়। আমরা আর কিছু সময় পরে মূল মঞ্চে লীলা কীর্তন পরিবেশন করবেন নিত্যানন্দ সাহা তার সম্প্রদায়। তাই শুধু ভক্তদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ, শুধু ভক্তদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ। আপনারা যথাসময় এসে আমাদের এই নাম